Lamsongonai tongnai tahuk te bukok song jeng saimano tipra hasteo tabuk obahaina kaisa medical college ni bisingtei gobangma amchaini gobangma phatar hasteni gobangma lukurok gobangma rungsrungi tongnai student rok jara bwskangni salo doctor rok man mojongmani borokni bagui obahaina tipra hasteo kaisa medical college khulokjaka o medical college wngkha Tripura Santini Keton Medical College. Hingga o jaga jeng chen logi mangkha oro naikol tongnai naikol phang hisabui bo tabok tongo ke bini khokti jeng khana लायना tinini जे कैसा बड़ो प्रोग्राम हमारे तम नती बड़ो खैमान सर आपको पहले ही दोंगो टीवी में आपको स्वागत है तो सर आप बोलिए कि जो इस मेडिकल कॉलेज ये कितना ईयर्स हुआ अभी तक खुल के अभी तक सिर्फ 1 साल ही हुआ है 1 साल के अंदर हमारा 150 के करीब आपका स्टूडेंट है जो अभी यहाँ पर पढ़ रहा है। हमने देखा कि 1 साल में आप लोग ने बहुत सारा स्टूडेंट भी आया आप लोग के इस कॉलेज में तो जो मेडिकल कॉलेज जो स्टूडेंट अभी पढ़ना चाहता है उन लोगों के लिए आपकी तरफ से क्या मैसेज रहेगा? देखिए पहले तो आप अपना मेरिट पे काम कीजिए क्योंकि मेरिट पे काम यहाँ पर एडमिशन तो एक चीज़ है, उसके बाद आपका एम्स भी है, गवर्नमेंट कॉलेज भी है जहाँ पर और भी ज़्यादा फैसिलिटी दिया जा रहा है। तो उसके लिए हम लोगों का तरफ से या फिर आप लोगों का तैयारी बहुत जोर से होगा क्योंकि ये जो तैयारी होता है 12 के बाद वाला तैयारी ये बहुत इम्पोर्टेंट होता है। एक बार अच्छा मेरिट आ गया तो आप कह सकते हो कि आपका एक बड़ा चीज़ हाथ पे आ गया। मेरिट के ऊपर ही आपका सबसे ज़्यादा फोकस होना चाहिए और हम लोग भी ये देख रहे हैं कि मेरिट के ऊपर फोकस हो। देखिए आज आपका एक एग्ज़ाम ख़राब हो सकता है, कल भी एक एग्ज़ाम ख़राब हो सकता है, बट तीसरी बार शायद आपका अच्छा एग्ज़ाम हो, आपका अच्छा मार्क्स हो। मार्क्स मैटर नहीं करता, आपका तैयारी मैटर करता है। अगर तैयारी सही से हुआ तो आपको मार्क्स की ज़रूरत नहीं है। तो और एक चीज़ जो हमने सुना है आप लोग की जो इस कॉलेज में अभी तक मैक्सिमम 21 स्टेट से आके स्टूडेंट अभी पढ़ाई कर रहे हैं, तो ये सच बात है या क्या है सर? आपके सामने जो हुआ है आपने देखा कि एक ही स्टेट से लड़का आया है और वहाँ पर उसका प्रोग्राम भी हुआ, आपको पता है। तो सच झूठ वो आपके ऊपर है, ठीक है। पहला बात है जो हमको जो दरकार है या फिर हम लोगों को जो ये एरिया है तो यहाँ पर हम लोगों को सिर्फ 21 नहीं, हम लोग धीरे धीरे करके और भी स्टेट से लेकर आएंगे। जितना भी स्टेट है इंडिया के अंदर सभी स्टेट से एक ना एक बच्चे पढ़ेगा। ये हमारा त्रिपुरा के लिए ड्रीम है और त्रिपुरा को आगे लेकर जाने के लिए हम लोग रोज इम्प्रूवमेंट के लिए प्लान बना रहे हैं कि हम लोग रोज कैसे खुद को इम्प्रूव करें, कॉलेज को भी सुधारें, खुद को भी इम्प्रूव करें। और लड़कियों को भी वही बोलते हैं, लड़का लड़की सबको वही बोलते हैं, खुद इम्प्रूव हो। जितना इम्प्रूव होगे उतना अच्छे बनोगे। अगर इम्प्रूव करना भूल जाओगे अच्छे नहीं बनोगे, इम्प्रूव होना चाहिए। तो जो पेरेंट्स है अभी उन लोगों का ड्रीम है कि डॉक्टर बनाई जाए मेरे बच्चे को, तो ऐसे पेरेंट्स के लिए आपकी तरफ से क्या मैसेज रहेगा? मेरे कैसे मैंने अपने लड़की को जितना हो सके उतना मोटिवेशन दे। मोटिवेशन से लेकर उससे जो मेहनत आएगा उस स्टूडेंट या फिर उस लड़का लड़की को वो बहुत ही ज़्यादा है। मोटिवेशन जितना देखिए, जितना आप पॉजिटिव रहोगे लाइफ में उतना वो आगे जाएगा। आप बोलोगे कि आप सिर्फ मार्क्स के ऊपर फिक्स करोगे तो आगे नहीं बढ़ पाओगे। ये आपका सभी जगह पे लिखा रहता है, मूवी पे ये पे, यही बात सच है। आज मैं मानता हूँ क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो आज भी फिक्र करते हैं मार्क्स का। मेरे को कहना है तैयारी का फिक्र करो कि कितना सिलेबस तुम्हारा कंप्लीट हुआ, कितना तुम्हारा नॉलेज बढ़ा। इस पे ज़्यादा बात करो कि ये मेरा ड्रीम है, ये मेरे को करना है। जितना बात करोगे उतना अच्छा रहेगा। सर आपका गुड नेम? शोगोतपिट। आप इस कॉलेज का? मैं इस कॉलेज का एडमिन डायरेक्टर हूँ। थैंक यू सर। थैंक यू। So this institute, Tripura Shantiniketan Medical College, is an example of unity amongst diversity. You will experience the diverse cultural heritage of our country by students' performance of this college after some time, which is nothing but a mini India, presentation of mini India. So, and regarding the
imparting education in our institution. All classes taken by competent teachers on a regular basis as per NMC guidelines. And most interesting part is that our all classes are video recording is done for all classes, and this is being telecast in social media to keep the transparency of our system of education and quality of education. So, I wish you will enjoy today's program and seeking your advice and help for further development of this budding institute. Thanking you all to all my family. Thank you. সবাইকে আমার সুস্থ প্রণাম জানাই। এখানে আমার বিশেষ কিছু বলার মতো নেই, তবুও আমাদের নতুন সেশন শুরু হচ্ছে। আমার শুভকামনা থাকবে আপনাদের সবার জন্য। তবে দুইটা কথা আমি বলবো যে একটা সময় ছিল যখন চিকিৎসা বিষয়টা পুরোটাই সেবা ছিল, কিন্তু মেডিকেল ইনস্ট্রুমেন্ট এখন নতুন করে বেরিয়ে আসছে, নতুন নতুন ইনস্ট্রুমেন্ট আসছে, আর সঙ্গে সঙ্গে মেডিকেল প্রফেশনটাও অনেকটা বিজনেসের দিকে টার্ন করছে। এটা একটা বিপত্তি বটে, কারণ সাধারণ মানুষ এক্সপেক্ট করে যে আমি পরিষেবা পাবো, কিন্তু সেই ক্ষেত্রে এই যে টেকনোলজিক্যাল ডেভেলপমেন্ট সেটা একটা এই জায়গাতে ফ্যাক্ট। যাই হোক, তবুও আজকের সোসাইটিতে শিক্ষক এবং চিকিৎসক এই দুজনের গুরুত্ব অপরিসীম। আপনারা উভয় দিকেই সামলাচ্ছেন এবং আপনাদের সমাজে আপনাদের গুরুত্ব অবশ্যই অপরিসীম। যারা যারা নতুন ছাত্রছাত্রী বেরিয়ে আসবে তাদের মধ্যে অন্তত সেই সেবার মানসিকতাটা যদি থাকে, এই বিপরীত পরিস্থিতির মধ্যেও যাতে এই ভাবটা থাকে। চিকিৎসক তো সবাই হবেন, কিন্তু এই মনের মধ্যে যাতে এই ভাবটা থাকে সেটার দিকে একটু যাতে সবাই একটু সহায়ক ভূমিকা নেন, সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। আমি আমার বক্তব্য দীর্ঘায়িত করছি না। সবাইকে নমস্কার, আর নতুন যারা এসেছেন তাদের প্রতি আমার শুভকামনা রইল। নমস্কার। Pleased to introduce myself as the official representative from Asia Book of Records. Asia Book of Records is a platform where the record holders of all the major national book of records, including India Book of Records, Vietnam Book of Records, Indochina Book of Records, Laos Book of Records, and Nepal Book of Records, meet to compare, compete, and claim the data of Asia Book of Records holders. At present, Asia Book of Records holding a strong database of more than 40,000 entries. And today, here on 11th April 2025, we are glad to celebrate a big achievement done by Tripura Shantiniketan Medical College. The inaugural batch of Tripura Shantiniketan Medical College is notable for its diversity, with students representing 21 states across India. I would like to convey my heartiest wishes to the students that not all the answers have been, some have stethoscope in their neck. So, only the doctor can teach to all of you. Thank you so much. छत्तीसगढ़ में ज्यादा मात्रा में धान के उत्पादन होते हैं, शिखर सभी छत्तीसगढ़ में धान का कटोरा भी करना चाहते हैं। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। गुजरात में उगता है पत्थरों रण, गिरनो जंगल અને બધી વસ્તુ છે। थैंक यू। राम राम सबने। मेरा नाम कोमल और मेरा नाम किशन। हम हैं हरियाणा से। दूध है यकी की चाले पूरी रेल रे जग सारे में कोना भाई खाना कोए रेल रे खेल कबड्डी कुश्ती और बॉक्सिंग में भी चाले से बाला खाम हरियाणा के कसूर धूमा ठारे से यो हरा हरियाणा से जय हिंद जय हरियाणा राम राम। अदर समझ लेना, मैं जन्नत कहूँगा तुम हिमाचल समझ लेना। नमस्ते, मैं आदित्य संदीप शर्मा शिमला हिमाचल प्रदेश से। हिमाचल जिसका अर्थ है हिम यानी बर्फ और आंचल यानी ऐसा क्षेत्र जो बर्फीले पहाड़ों से घिरा हुआ है। इसे देवभूमि और वीरभूमि भी कहा जाता है। ये राज्य अत्यंत प्राकृतिक सुंदरता
धन्यवाद। जोहार, मेरा नाम हर्ष सिंह है और हम प्रकृति एवं संसाधनों से समृद्ध वनों और खनिजों की भूमि झारखंड से है। എന്റെ പേര് ആശ്രിഷ രാജ്. ഞാൻ ഹന്നാപ്പി വിളിച്ചു. ദൈവത്തിന്റെ സ്വന്തം നാട് എന്നറിയപ്പെടുന്ന കേരളത്തിനാണ് ഞങ്ങൾ വരുന്നത്. ഓണമാണ് കേരളത്തിലെ ദേശീയ ഉത്സവം. ഏറ്റവും അഭിമാനത്തോടെയും അതിലുപരി സന്തോഷത്തോടെയുമാണ് ഞങ്ങൾ കേരളത്തെ പ്രതിനിധീകരിച്ചുകൊണ്ട് ഇവിടെ നിൽക്കുന്നത്. നന്ദി, നമസ്കാരം. मी आदित्य राधाकिशन सोळंके. आम्ही आलो आहोत सणांची भूमी असलेल्या महाराष्ट्रातून. महाराष्ट्र ही सणांची भूमी आहे जिथे प्रत्येक सण हा आनंदात आणि पारंपरिक पद्धतीने साजरा केला जातो. या आमच्याकडे गुढीपाडवा आणि गणेश चतुर्थी मनवायला साजूक तुपाच्या पुरणपोळीचे जेवण वाढूया. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. नमस्कार सिक्किमले इथे जीविका एलोरिया नागरिक ये నేను నగరంలో వెళ్ళాలని నిశ్చయం and I am born and raised in Delhi. Hi everyone, I am Yasa Akbar and I am from New Delhi. ସୁଶ୍ରୀ ସାଧୁନିକା ପରିଡ଼ା ଓଡ଼ିଶାରୁ. ମୁଁ ତଥାଗତ ସେନାପତି, ମୁଁ ବି ଓଡ଼ିଶାରୁ. ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କ ପ୍ରାଣଦାତା ଜଗତରନାଥ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ରଥଯାତ୍ରା ବିଶ୍ୱ ପ୍ରସିଦ୍ଧ. ଆଉ ଆମ ଏଠି ଦହିବରା, ପଖାଳ ଏସବୁ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଖାଇବା ଯେଉଁଠି ପରିଶେଷରେ ଏତିକି କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ, ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ. ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿੰਘ ਵਸਦਾ, ਖਾਲਸਾ ਦਾ ਝੰਡਾ ਝੂਲਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆ. ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਨਾਮ ਵਸਦਾ ਅਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਨਾਮ ਵਸਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆ. ਜਿੱਥੇ ਲੱਭ ਕੇ ਬੇਈਮਾਨੀ ਲੱਭਦੀ ਤੇ ਛੱਡ ਕੇ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਨੂੰ ਗਾਉਂਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆ. ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ. ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਨੂਰ ਸ਼ਰਮਾ. ਮੈਂ ਸਲੀਮ ਸਿੰਘ ਕੱਕਰ. ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਾਸੀ ਹਾਂ. ਸਾਡਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਲੋਕ ਨਾਚ ਗਿੱਧਾ ਤੇ ਭੰਗੜਾ ਹੈ. ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਾਸੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸ਼ੌਕ ਹਾਕੀ ਦੇ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਨੈੱਟ ਪੱਟਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਵਲ ਦਰਜੇ ਤੱਕ ਸਿਖਾਉਣਾ. ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ. जहाँ गंगा आरती से समर्पित हरिद्वार की हर शाम है, उस साक्षात स्वर्ग का उत्तराखंड नाम है. नमस्कार, मेरा नाम श्रुति बलूनी है. मेरा नाम नितिन राणा है. और हम उत्तराखंड देवभूमि से. उत्तराखंड जो कि देवताओं की भूमि है, जहाँ पर 4 नाम प्रसिद्ध है: केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री. एखाद संस्कृति पूरे विश्व भर में प्रसिद्ध है. हम ते उत्तराखंड होने तो बहुत गर्व है. बहुत बहुत धन्यवाद आपको. जय उत्तराखंड, जय देवभूमि. हमारा नाम विजय कुमार यादव है. कुंभ नगरी प्रयागराज उत्तर प्रदेश से. मेरा नाम संस्कृति मिश्रा है और मैं कुंभ नगरी प्रयागराज उत्तर प्रदेश. काशी मथुरा प्रयागराज है चारों तीर्थ धाम. राम कृष्ण की भूमि है, त्रिपुरारी का धाम. जय जवान, जय किसान, जय उत्तर प्रदेश. বাংলার মাটি, বাংলার জল, বাংলার বায়ু, বাংলার ফল, পূর্ণ হোক, পূর্ণ হোক, পূর্ণ হোক হে ভগবান. নমস্কার. নমস্কার, আমি ইতিহাস ভারতের সাংস্কৃতিক রাজধানী পশ্চিমবঙ্গের প্রতিনিধিত্ব করছি মহতী সভায়. নমস্কার. Very good morning to all the distinguished guests, Mr. Sanjay Pula, Professor Sanjay Nath, Principal, and all the faculties, staffs, and students of Tripura Shantiniketan Medical College and press and media. It is really great pride for our medical college
included in the Asian Book of Records for admitting students from all over the country, that is 21 states. And this achievement, behind this achievement, the man is no doubt our dynamic chairman, Mr. Modapi, and his reliable staffs. Our students has performed in last function of Indian Book of Records, that is 15th February. Excellent cultural programs they have performed. I hope in future they will show this type of performance not only in cultural activities, also in academic and other extracurricular activities. I hope and wish this medical college will be one of the best medical colleges of this region. Thank you. Representative of Asian Book of Records, Mr. Sanjay Bhalla, Principal Dr. Sanjay Rao, Editor Ranjan Pondika, Mr. Shubham Dev, our former Director Health Services and Director of Medical Education, Dr. S.R. Purma, and all faculty members, my dear students, parents, and media persons. It is our proud privilege to be here to enjoy this gathering. The honor is being given by Asian Book of Records for our institution. As you know, Asian Book of Records, the keeper of records for Asian countries, once under the World Records Union. As Asian Book of Records, we believe that each of us is born with some very special, unusual and unique talent that can make us stand apart from the rest of the world. India Book of Records is also the platform of Asian Book of Records. On 15th February 2025, Tripura Shantiniketan Medical College achieves the prestigious India Book of Records recognition for highest state-wise recognition in the first academic year. This achievement is considered a significant milestone for the institution. It stands for not for the students alone, it is for the people of the state as well as for the healthcare education sector of the state. We must express thanks to our beloved and respected President, Shadi Trust and Chairman of Tripura Shantiniketan Medical College, Mr. Dr. Modapi, for his bringing the glory to this day with very far-reaching and skies probably the limit. All the parents of the 21 states of the country need appreciation for enrolling their talented words in the college. With different culture, customs and food habit, the college presents an atmosphere of Mini India and it has drawn excellence at the national level. It is the joint responsibilities of authority, all faculty members, students, support staff, people of the state, and above all, government of Tripura to nurture this college in this ambient atmosphere. We also appreciate the gesture of Asia Record Group to include our beloved college in their record, which will definitely encourage all of us to work together to achieve the type of honor. Thank you all. Today is the day of pride and joy because our college name is also printed in the Asian Book of Records. But the man behind it is our chairman, Honorable Dr. Modapi, whose ambition and motto is to give this service to the mankind and poorer section of man. Recently, I and our principal sir have visited
শান্তিনিকেতন মুজফ্ফর এনাদা মেডিকেল কলেজ। শুভ সকাল। আজ আমাদের এই ত্রিপুরা শান্তিনিকেতন মেডিকেল কলেজ আজকের দিনটি আমি দেখছি একটা গুরুত্বপূর্ণ দিনে আমি এখানে উপস্থিত হয়েছি। শুধু গুরুত্বপূর্ণই নয়, একটা অহংকারের দিন। আমি এখানে এসে যা শুনতে পেরেছি যে একটা নবগত শিশু, তার এই শিশু অবস্থায় এত বড় সম্মান, এটা তো বলতেই হবে, এটা একটা গর্বের বিষয়। বিশেষ করে এটা আমার জন্য একটা আলাদা এক্সট্রা গর্বের বিষয়। আমি আজকে এখানে উপস্থিত হয়েছি যে শান্তিনিকেতন মেডিকেল কলেজ অ্যাওয়ার্ড এশিয়াই তো না, এটার পক্ষ থেকে এই অ্যাওয়ার্ড দিচ্ছে। এখানে উপস্থিত আছে এই সংস্থার পক্ষ থেকে যিনি এসেছে এই অ্যাওয়ার্ড দেওয়ার জন্য, মিস্টার সঞ্জয় ভোলা, এবং উপস্থিত আছে এই কলেজের প্রিন্সিপাল সাহেব ডক্টর সঞ্জয় নাথ, প্রিন্সিপাল সাহেব আছে। এখানে আমার বন্ধু কলিগ আছে দিলীপ দাস, ডক্টর দিলীপ দাস থেকে অনেক ডক্টর আছে আমাদের এই ত্রিপুরা রাজ্যের সম্মানিত, এবং এই কলেজের ফ্যাকাল্টি, নন ফ্যাকাল্টি, আর সর্বোপরি আমার প্রিয় আদরণীয় এই কলেজের ছাত্রছাত্রীরা, আমি সকলকে আমার শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করছি। বিশেষ করে আগামী 2-3 দিন বাদে আমাদের নতুন নববর্ষ শুরু হচ্ছে, সেহেতু আমি তো আর এখানে আসবো না, তার জন্য আমি শুভ নববর্ষের আগাম শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করছি। অ্যাকচুয়ালি বলতে গেলে অনেক কথাই বলতে হয়, কিন্তু বলার সময় আসবে তখন বলবো। এখন এতটুকুই বলবো যে 2 বছর হয়নি কলেজের যে পরিস্থিতি আমি দেখতে পাচ্ছি, যদিও আমি আজকে ফার্স্ট এখানে এসেছি, আমি এলাকার বিধায়ক হয়েও প্রথম এসেছিলাম এখানে যেদিন জঙ্গল কেটে একটা পরিষ্কার মাঠ করেছিল, তখন ছিল এখানে জঙ্গল। इसी जगह में सूरज का कोई आलू आता नहीं। ये जंगल को जो मंगल बनाए, हम लोग सुनते हो जंगल मंगल, जंगल को मंगल करना। एक प्रैक्टिकल में मैंने देखा है, मॉडल भी करके दिखाया। এই কলেজে যিনি কর্ণধার, সম্মানিত মৌলভী মহাশয়, উনাকে দেখলে মনে হয় না উনি একজন কারিগর, কিন্তু উনি যে এত বড় কারিগর, এটা আমরা ত্রিপুরার মানুষ উনার কাছে একটা বোকামির পরিচয় দিয়েছি, আমি বলবো এটাই। উনি একজন বেসরকারি প্রাইভেট ব্যক্তি হয়ে উনি যা করেছে, যাকে আমরা বিন্দুমাত্র সাহায্য করতে পারিনি, অনেক বাধা বিঘ্নকে উনি পেরিয়ে, বাধা বিঘ্ন মানে কি, চরম বাধা বিঘ্ন, যেটা আমাদেরই এখন লজ্জা হয়। আমাদের সর্বস্তরে আমরা যারা আছি এখন বলি আমরা লজ্জা হই যে আমরা যারা ওনাকে বাধা সৃষ্টি করেছিলাম, আজকে আমরা বলতে হবে ওনার কাছে আমরা ক্ষমা
এটা বলা উচিত। আমি সেই জন্য আমি সকলের পক্ষ থেকে আমি মেডিকেল কলেজের ম্যানেজমেন্ট কমিটির কাছে এক প্রকারে সেটাই দুঃখ প্রকাশ করছি যে আজকে উনি যে কাজটা করে দেখিয়েছেন, আর আমি যে কারণে আজকে এখানে এসেছি, আমাকে বলেছে আসার জন্য। এবং এমন একটা বিষয় ইন্ডিয়া নয় যে ইন্ডিয়ার মধ্যে উনি নাম কামিয়েছে, একটা এশিয়ার মধ্যে উনি একটা অ্যাওয়ার্ড পাচ্ছে। কেন পাচ্ছে? যে কলেজে নাকি ফার্স্ট টাইম যার প্রথম দিন অ্যাডমিশন থেকে শুরু করে 1 বছরের মধ্যে যে উনি একটা অ্যাওয়ার্ড পাচ্ছে, সেটা হচ্ছে 21টা স্টেট থেকে এখানে স্টুডেন্ট আছে। আর 21টা স্টেট থেকে স্টুডেন্ট মানে কি? একটা মিনি ভারত। এখানে 21টা রাজ্যের ছেলে মেয়েরা 21টা রাজ্যের কালচার, কৃষ্টি, সংস্কৃতি, ভাষা ওরা এখানে কাজ করছে। এটা কিন্তু সাধারণ বিষয় নয়, এটা অসাধারণ বিষয়। আমি আজকে এখানে আসতে পেরে আমি নিজেকে গর্ববোধ করছি। এবং যারা এই ধরনের কর্মকাণ্ডকে সাহসিকতার সহিত কাজ করে যায়, ওনাদেরকে অনেক অনেক আমি ধন্যবাদ জানাচ্ছি, আমার শুভেচ্ছা জানাচ্ছি। এবং আজকে এই অ্যাওয়ার্ড বলে দেবে, যে অ্যাওয়ার্ড পাচ্ছে, যে 21টা স্টেট থেকে এখানে স্টুডেন্ট প্রথম বর্ষেই এখানে অ্যাডমিশন নিয়েছে। এখানে 21টা রাজ্যের ছেলে মেয়েরা এখানে ওরা ওদের কালচার নিয়ে ডিসপ্লে করেছে, ভাষা তাদের নিজস্ব ভাষার মাধ্যমে তারা এখানে তাদের কালচার ডিসপ্লে করেছে। আমি শুধু আমার ত্রিপুরারই গর্ব বলবো না, আমার তার আগে আমার এলাকাতে এই কলেজ হওয়াতে আমি মনে করছি আমার এই এলাকাবাসী ভাগ্যবান, আমি নিজেও ভাগ্যবান, বিশেষ করে আমার ত্রিপুরা একটা গৌরব। আমাদের ত্রিপুরা সরকারের একটা গৌরব আমি এটা মনে করি, যে যেখানে একটা প্রাইভেট সংস্থা তার নিজের চেষ্টায়, তার নিজের চিন্তা ভাবনা চেতনায়, যে 2 বছর হয়নি আজকে এখানে ভিতরে আসলে বোঝা যায়, মনে হচ্ছে আমরা যে বাইরে অনেক কলেজ ইউনিভার্সিটিতে যাই, আমরা এগুলি দেখি, কলেজের ভিতরের ক্যাম্পাসগুলি দেখি, হোস্টেলগুলি দেখি, তার কনফারেন্স হলগুলি দেখি, এইরকমই স্টুডেন্টদেরকে নিয়ে তারা তাদের কাজকর্ম করে। তো এখানে একটা লং টাইম নিয়ে তারা করে, কিন্তু এখানে এসে দেখি যে 2 বছরের মধ্যে কাজটাকে পুরোপুরি করে ফেলেছে। হসপিটাল হচ্ছে, আমার সাথে ওনার কথা হয়েছিল, কথা বলছে যে আমি 1 বছরের ভিতরে হসপিটাল বানিয়ে দেব। এই হসপিটাল নিয়ে একটু সমস্যা হয়েছিল, কথা বলতে গেলে বললাম না অনেক কিছু বলতে হয়। 10 বছরে একটা মেডিকেল কলেজ করা যায় না, 1 বছর তো দূরের কথা। একটা মেডিকেল কলেজ, আমি কিছুদিন আগে গিয়েছিলাম উত্তরাখণ্ড, 3টে মেডিকেল কলেজ আটকে আছে 15 বছর ধরে। কিছুদিন আগে একটা কলেজ হরিদ্বারে, একটা মেডিকেল কলেজ সরকারি কলেজ আটকে আছে। আমি শুনেছি মবের বাবুকে নাকি অফার দিয়েছে এই কলেজ নেওয়ার জন্য। এগুলি চিন্তা ভাবনার বিষয়, শুধু লাফালাফি করলে হবে না, কাজ করে দেখাতে হবে, কাজের ক্ষমতা থাকতে হবে। আমি কাজও করবো না, আরেকজনকে করতে দেব না, এই নীতি ডেভেলপমেন্টের নীতি নয়, উন্নয়নের নীতি নয়।
করতে গেলে যারা কাজের ব্যক্তি, যারা করার কিছু ইচ্ছে আছে, নিজের স্বার্থকে বলিদান দিয়ে হলেও রাজ্যের কল্যাণে তাদেরকে সাহায্য করা, তাদের পাশে দাঁড়ানো, তাদেরকে সহযোগিতা করা হচ্ছে এটা আসল ধর্ম। এটাকেই ধর্ম বলা হয়ে থাকে। আমি আর কিছু বলছি না, এতটুকুই বলবো।